बाय प्रोफेशन मु जन फोटो जर्नालीस्ट 2017 मसीह से एप्रिल मास बोधे हम मत गोटे माने सफाई कार्यक्रम मत डकाई मु भाविली बोधे जमी सब न्यूज करिया जाए आज भी न्यूज करिया जाऊँगी फोटो उठेबी आसबि तो मु गली से सफाई कार्यक्रम से बोधे चिन्नु भाई मुझे देखी से सफाई कार्यक्रम किंतु सेटा को ऑर्गेनाइज करते रमाकांत सार बोली जड़े सी सफाई कार्यक्रम स्टार्ट है मु जो जगह को जाए पहुँचू पहुँचू कैमेराटा बैग रू बाहर ना ना मु कैमेराटा बाहर करना से जगह जाकि पहुँचता मैं धरिकिना जाए सेठी पहुँचला पर्यंत मो कैमेरा बैग रू बाहर नाला आ सफाई कार्यक्रमटा केतल सरीगला से भी जानीपारे बैग रू कैमेरा भी बाहरी पारानी पाखापाखि घंटे 1.5 घंटा सफाई कार्यक्रम था किंतु आज पर्यटन मुझे जोटिक जाइए सफाई कार्यक्रमटा मात्र 1 मिनिट 2 मिनिट सर जाए किंतु सेठी गोटे एक्चुअल देखिली गोटे कौन गोटे हो काम नाल पंकरू भी लोक सफा करुले मलिया सफा करुले आते गुड़िया लोक मिसिकिना सफा करुले जो जगह को से जगह सांगे किसी संपर्क नाला गोटे जगह को चूज करते जोटा अलिया होगी पड़ता से सफाई करुले से फास्ट टाइम चिन्नु भाई देखी आउ काम भी देखी सी केमी सफा करुले सेकेंड पुणी आसला आमर गोटे कौन गोटे मीटिंग थिला से लिविंग ह्यूमैनिटी बोली गोटे कॉन्सेप्ट माने से को स्टार्ट हवा जाऊला और तार लोगो फाइनल करने एमती कौन गोटे मीटिंग थिला तो से मीटिंग को मत किए जन डाकी मुझे बहुत जन लोक बहुत गुड़ाए लोक बसता मु चेयर बसिया पूर्व मत जड़े गाड़ी देते से होती चिन्नु भाई जे आपण मैंने कौन करुँच जर्नालीस्ट होना कौन भल जिनस कर आज पर्यटन तो फास्ट टाइम मत मु प्रोफेशन थी फास्ट टाइम जड़े मत किए पचारे मो प्रोफेशन को लेकिन क्वेश्चन आउे से सोफारे बसिकिना भाभी जे एक्चुअली कौन करुँच मुझे आंसर देती ना मुझे आज पर्यटन किसी भल कम सेमती किसी भल कम करना तो से भावा स्टार्ट होता माने मु 6 वर्ष सांबादिकता करना कौन पाई कौन करूँ निज क्वेश्चन कली कलापर से दिन जहाँ भी मीटिंग होना लोगो फोगो फाइनाल है सेटा तो सरीगला कि मोर डे 1 रे मु गोटे जिनस पाई गोटे मनीष पाई शिक्षक फैमिली फ्रेंड सब आगु पाई सारी किंतु से दिन पाईगली गुरु से डे 1 से गोटे दिन प्रथम दिन ही मुझे जानी जाइए जे सी किए आउ कहीं आसमी देखा कहीं आसी तो तार रिजन थिला होची गुरु जोटा मत मिलबार थिला मिलगला तापर मु कौन नेली फास्ट दिन जानीगली आउे सेकेंड आउ कि जानवर विषय नाला सी खाली दबार थिला मोर नबार थिला आज पर्यटन नहीं चलती प्रथम दिन जो नहीं थी से दिनटा एमती गाड़ी बसिकिना गोटे कौ जगह गोटे जाऊँ क्या गोटे देखा करने क्या मेडिसिन की कौन दवाई अचानक सडनली चिन्नु भाई गोटे कथा कहले जोटा कि माने पूरा भितरटा को मोर हलईदेला से कथाटा है टली जो मैंने चलाउछंती रिक्शा चलाउछंती आउ रास्तार मूलिया काम कर कि जो सब यही सब धरण काम कर पारिश्रमिक किए चूज करछि किए फिक्स करछि से माने ना आमे आमे सेही मानक संगे जाइकी मूलचाल करूँ जे तू 150 टंकार नहीं जिनसटा बोहीकी जा ना 50 टंकार नहीं जा 60 टंकार नहीं जा से मानक संगे बार्गेनिंग करूँ कि फुटपाथ रू जिनस किणला बेले जे 20 टंकार जिनस बिकुता ताठू आम 10 टंकार आने बार्गेनिंग करूँ किंतु मॉल रे आम करिपारुना सेही मानक संगे कहीं आम फिक्स करूँ माने से जो तांको मूल्यटा आम कहीं फिक्स करूँ तांकर कौन अधिकार ना जोटा प्राप्य आ मूल्य से माने सेटा पाइबार सेटा को आमे ही करिचु आमे सेटा को चेंज करि परिबा तो मु बसी भाबिली मु आमे तो लाइफ सारा सेया करचु माने टली वाला रिक्शा वाला ऑटो एठी ही जाई कि आमे बार्गेनिंग करू आ एठी सेही मानक संगे आमे जुक्ति तर्क करू काहे कि तमे पैसा नउछ तापरे चेंज है आस्ते आस्ते सब जिन बर्तमान कहबी मुझे भाई पाखे कौटा अच्छे जोटा आउ क्या पाखे मुझे देखनी माने गोटे सिंगल लोक आउ क्या देखनी सी गोटे जिनस हूँ केयरिंग तांकर अंडरस्टैंडिंग आउ सी जिनस को जो हिसाब से ग्रहण करती आउ लोक दियंती तो माने गोटे परसेंट पाखे माने सब सी सेल्फ
ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ହେଇକିନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗ ଲୋକ ସାମ୍ନା ଲୋକ କ'ଣ କରିପାରିବ ତା'ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ତା'ର କାପାସିଟି ହିସାବରେ ହିଁ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଅନ୍ତି କି ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକିନା ଆସିଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଏ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କେଉଁଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଠି ହିଁ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଉ, ଭାଇ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କଲାବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଅଛି ତା'ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଯେଉଁଟା ସିଏ ନ କରିପାରିବ ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଭାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଟି କରିଛି ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବେ ଭାଇଙ୍କ ମାନେ ସେ ଲୋକର ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇନି। ସେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଡିଫରେନ୍ସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ସେ ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଏଠି ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁ ଆମ ମନରେ ଯାହା ହେଲେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଥାଏ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ, ମାନେ ସାମ୍ନା ଲୋକଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖି କରୁ। ସିଏ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ କର୍ମ କରନ୍ତି ଆଶା ରଖି କରନ୍ତିନି, ସାମ୍ନା ଲୋକଟାକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ବି ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି କି କହିବାକୁ ସ୍କୋପ୍ ଦିଅନ୍ତିନି ଯେ ସିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୋଲି। ସେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି? ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍, ସେଇଟା ଲିମିଟେଡ଼୍ ନୁହଁ। ଯାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ତା ପାଖରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ ପକାଏ, ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେଇଟା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ନଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିକିନା ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଛୋଟ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମାନିଟିର ଥଟ୍ ଆଉ କନସେପ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତା'ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମାନିଟି ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହେଇକି? ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲିନି, ପ୍ରଥମେ 6 ମାସ ଯାଏଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋତେ ବି ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ସବୁ ଭଳିଆ, ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କହିବାଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେଇଟା সোসাইটিକୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଧରଣର ଭାବିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଛୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପଇସା ଦେବୁ, ମାନେ କାମ କରିବୁ, ଏଇଟା ଦେବୁ ସେଟା ଦେବୁ, କେବଳ ଦେବା ନେବାରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେବା ନେବା ନାହିଁ। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, କେବଳ ଆମେ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେଇ ମଡ଼େଲ୍ ବନାଯାଏ। ଏଠି କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରାଯାଏନି। ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏଠି ହେଇକିନା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ଆସିକିନା ଖୁସିରେ ନିଜ ଟାଇମ୍ରେ, ନିଜ ସମୟରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତା'ର ଯେଉଁଟା ସେ ଦେଇପାରିବ, କୌଣସି ପଇସା କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ନୁହଁ, ନିଜର ଦକ୍ଷତା ହେଉ, ନିଜର ଥଟ୍ ହେଉ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ସେ ଏଠି ଆସିକି ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ସମାଜର ସେଇଟା ବହୁତ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମାନିଟିର ମେନ୍ ମାନେ ଇଏ। ଆଉ ଆର ଥଟ୍ ତ ବହୁତ ବଡ଼। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ମାନେ ଶେଷରେ ଆମେ ଏଇଆ ହିଁ ପାଇବା, ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ୍ ସୋସାଇଟି ଆଉ ପିସଫୁଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ପାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଏମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇପାରିବ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନେଇକିନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଜିନିଷ ଆଉ ପଇସା ନୁହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ।